गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड भी कहूची वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों आज आम सहित एमती जने अतिथि अछंती मु कहिबी बोध हुए तांको ठारो आज हम बहुत कथा शिखिबा बहुत कथा जानिबा किंतु मन भितर तांकर किछि अवसोस अछि से अवसोस कोन रहिछि सब कथा हम आज जानिबा आज आम सहित सेमती जने वर्षियान अतिथि अछंती एवं तांको लेखारे गोटे अलग प्रकार रही छिटा देखिबा को मिले से छिटा किछि समाज सुधारक पई किछि व्यक्तिगत सुधारक पई बिल्कुल तबे कवि एवं मु एया ही कहिबी जे कविता सृष्टि करि परंती छंद कविता हो बा कथा कविता उभय कवितार सृष्टिकारक आज आम सहित अछंती वर्षियान बयस 87 तथापि आम अनुरोध रे आज आपण मानक सम्मुख को आसन सेति पे आमे तांको बहुत धन्यवाद दोछु तबे आज आम सहित सेमिति जणे कवि अछंती दुर्गा चरण परिड़ा महोदय सर नमस्कार स्वागत करछु एवं बहुत बहुत धन्यवाद आपण आसिले आम कार्यक्रम को आपण को बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत माने आपण को मध्य बहुत ये जे बहुत धन्यवाद जे मते ये मंच को आणले एवं प्रिय जो माने दर्शक तांको सम्मुख को आणले जीवन रे आपणकर बहुत बहुत कथा घटिछि आपण स्कूल रे हेडमास्टर भाबरे जॉइन करले जोटी कि अध्यापना को जॉइन करनथिले कि 1957 रे आपण ओएस कैडर भाबरे जॉइन करथिले तथापि जीवन रे आपणकर आनंदमय समयटी कोठी मु हेडमास्टर केबे जॉइन करनी कोठी स्कूल रे शिक्षकता करथिले स्कूल रे शिक्षक माने ठीक एमए पास कला परे मते जणी भिडी कि नेले सांग जणी जे तमे एठी शिखे जे तमे एठी शिखे शिक्षकता करो बोली आगे किते हेडमास्टर केबे हे नै हेडमास्टर हे नै से स्कूल रे शिक्षकता करथिले तापर 1957 रे आपण ओएस कैडर भाबरे जॉइन करथिले हां सेते बेले किंतु ता पूर्व 57 कले ता पूर्व आपण भिक्क मागिबा कथा मध्ये कोठ ना कोठी मु पढिथिले से कथाटी केते दूर सत्य माने आपण अन्य मानकु सहाय्य अर्थ किछि कविता माध्यम रे आपण मागिथिले मु कोनोसी गोटे इंटरव्यू रे एटा पढिथिले ओ आई सी मु थिली आपनकर दळे घई सेते बेले हेतला अच्छा आगे दळे घई बेले मु पिला मान को नै कि हां भिक मागिया को जाउथिले एग्जैक्टली मु निजे लिखिथिली सेटा जो गीत तापर जो जो दुर्दशा होउची माने बन्ना द्वारा आज्ञा सेटा को मु गीत रे लिखिथिली मोरी छात्र छात्री माने समस्त जाइथिले मु भी जाइथिले जे याको सही समय सेतिर पांठी संग्रह करी कि से पांठी संग्रह करी सेटा को बन्या प्रपीड़ित लोकन को सहायता करी बन्या प्रपीड़ित सहायता करी जीवन रे आपनकर आनंदमय समय कोठी केते बेले केमती घटितला आनंदमय आज्ञा मोर तो भावुची माने प्रत्येकंकर प्रत्येक मुहूर्त आनंदमय होबा उचित निहाती आनंद माने भारी असुविधा कथा माने एपरि कि मु माने दुरक्ति नहले मु पुणी कहबी आ गोटे माने कविता कथा आज्ञा जहा को ए पर्यंत मु छपे नहीं यार अच्छा काहे कि छपे नांती कहूची कहती मु ये माने आनंद कथा देख आज्ञा मोर आयुष कौन लोड़ा यही मुहूर्त यही मुहूर्त तो मु कोटी जुग बीती सारे बची सारे सॉरी यही मुहूर्त तो मु कोटी जुग बची सारे याठू आनंद जदि यहीटा को मु पाइची एवं लिखी आप भावतु जदि गोटे मुहूर्त जड़े कोटी जुग माने बची पारिला से मुहूर्तटा ही आनंदर मुहूर्त सेटा तो माने आपन जीवन में हम आपन जीवन में हम एवं मोर दर्शक बंधु मान अच्छे समस्त जीवन में हम एवं यही मुहूर्त हम बिल्कुल 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 मुहूर्त रहो जे प्रत्येक मुहूर्त को बंचिबा आपण ताले सिखिचंती माने तार तो ताको माने कहिबा को पड़ेनी आज्ञा ता नहले जीवनटा व्यर्थ ही आज्ञा तेणु यही मुहूर्त रे सर्वोत्तम आनंद एकदम पीक स्टेट रे रहिला एवं मु रहिची बोली मु स्वीकार करिछि
मोर विभिन्न मान विभिन्न कवितार मु स्वीकार करछि एबे जदि न रही पारुछि 87 वर्ष रे ताहले से तो अलगा कथा आज्ञा सेतिपई तो अछि पेरेनियल हम्म 16 मसीहा रे गोटे आपण टाइम्स ऑफ इंडिया रे देखिथिबे पेरेनियल बेली गोटे शब्द सृष्टि हेछि सारा विश्व रे पेरेनियल माने एवर ब्लूमिंग एवर यंग माने जहार यौवन जाउनी रही जाइछि स्थिर होई रही जाइछि माने माने फॉरएवर आज्ञा। माने आपण एबे भी रेफर करि पारंते देखो पेरेनियल माने चिरश्रोता अर्थात यौवन जाउनी आज्ञा माने ये अर्थरे जाउछि किंतु से अर्थरे जाउनी अच्छा एवं बहुत मु तो भावे एटा समस्त कर माने यंग फॉरएवर आउ एज रे तो जस्ट ए मिथ ये 87 टा एज इज जस्ट ए नंबर एज इज जस्ट ए नंबर एवं एटा बोध हुए साधारणतः अति असुविधा न हले जने निज जीवन रे बंची पारिबो मोर प्राय 2 वर्ष हला टिके सेटा असुविधा है सेटा व्यक्तिगत कारण जो ता भीतर को जेबाटा उचित नुह आज्ञा। किंतु मु समस्त को पे कहबी आपन को पे कहबी आपन को कहबी मोर दर्शक बंधु माने एइटाई हवा लक्ष्य जे पेरेनियली जने यंग रहिबो ट्रू ट्रू सर बिल्कुल सत कथा तेबे आनंदर कथा कहते सर बही छपे न दी माने से आनंद कथा तो मु कहिली आज्ञा माने माने रिच करबा आज्ञा सर से जो कविताटी कहले से कविताटी छपे नांती आपण कोन पे सब जे माने पुरानाटा मु एबे यंग कि नहीं मोर संदेह होला सर आपण तो यंग अछंदी आपण आपण तो young बहुत एनर्जी अछंदी। अछि सेटा आपण को थेरे भी लागू हबो आपण किंतु मु चाहे बेस्ट हाँ। माने यूथ टाई रहू आ ये सर यूथ आपण रहबे आपण आनंदर समय कथा कहिले अच्छा आनंद कथा कह अफसोस अफसोस अछि कोन अफसोस रही माने है अफसोस थिले मु केतटा व्यक्तिगत कथा कहिया को पड़िबो आज्ञा। जो जोटारे किछि किछि संकोच अछि आज्ञा जथा मो झियो आछि आज मो संगे आज्ञा मो स्त्री कहांते आपण को कहबी तेनु कारणटा सैठी 2 वर्ष हला ए 6 वर्ष हला मोर स्त्री मो माने मते छाड़ी के जाइछंती ये गोटे झियो रो दायित्व मते देई जे टिके मेंटली अनवेल ता दायित्व मते देई 6 वर्ष हला से गाँव रे जाके रहउछंती तेणु मोर एटा कहवा उचित ना नहीं मु जानिनी किंतु कहवा को मु बाध्य होची एइथिपई जे जो जो यूथ कथा जहाँ जहाँ आपण कहिथिले सेइतरे मोर बहुत बाधा पड़ला सेटा अफसोस सेटा अफसोस रह जाइछि सेटा अफसोस रही गला बोध हुए मैं ये पर्यंत से पेरेनियली यंग जहाँ एबो 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 सेटा फिजिकली हवा कथा आज्ञा यूथ रा फिजिकली हवा कथा फिजिकली जदि नुहे ताहले सेटा मिछ लेखा को नेकी किछ अफसोस रह जाइछि लेखा को मोटे नहीं प्रत्येक मुहूर्त मैंने मु जते बड़े थाए आपन कौन कहि किछि न थाए जते बड़े नथिंगनेस ओटा किछि शून्य न थाए शून्य जते जेतोड़ कहि परिबा बड़े शून्य राइट तो सेते बड़े ताठो बड़े माने आनंदर मुहूर्त तो किछि नहीं ना आप सतुक सत ये मु आपन गोटा उत्तरण कथा कहूँ आज्ञा माने सब्लिमेशन कथा कहूँ सेटा तो आपे आपे ही हम जदि आपण गोटे स्थिति रे आपण सहजरे रही पारे से सहजिया ये को आपण जानतु जो माने सहज जोटा सहजिया धर्म कथा आपन ख्याल थी माने हमर साहित्य रे इत्यादि आगे 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 ये सहजटा ये सहज हवा हूँ सबुठार बड़ आनंद कथा
ଏବଂ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଠିକ କ୍ଲିୟର ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆପଣ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଟାଣୁଛି ଯେ ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କରିବା ଆଗରେ କିଛି ଭାବିବେ ନା କଣ। ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ କଥା ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ଅଫସୋସ କଥା ହେଲୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଜୀବନର ବଡ ବହିଟି ଅଛି ଇଏ ତ ମାତ୍ର ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇଛେ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜିଇଛି ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ମୃତି ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରିକି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା କଥାଟା କୁହେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରକାଶିତ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ହବୁ। ଅପ୍ରସାରିତ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅପ୍ରକାଶିତ ଯାହା ଆଜି ବି ରଫ୍ ଖାତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ। ନାଇଁ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ମୁଁ କହିବି। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ? ମତେ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ଲେଖିନି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ଲେଖିନି। ସେତେବେଳେ ତ ସପ୍ତମରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଟା ପଞ୍ଚମ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମୋର କରିଥିଲେ ବାପା କାଲକାଟାରୁ ଏଫଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସିଏ ସବୁ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାର ବହି ସବୁ ମତେ ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି ନା ମାନେ କ୍ଲାସରେ ପଢାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସରେ ସେ ପଢାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଚେତନାରେ ଟିକେ ଉପରକୁ ବୋଧେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଇଏରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ କବିତା ଅଛି ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଥାଏ ତାକୁ ଧରିକିରି ତାକୁ ମୁଁ ପଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଖାଲି ଇଚ୍ଛାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କିନ୍ତୁ ମତେ 15 ବର୍ଷ ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସପ୍ତମ ପରେ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ହଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ଶଙ୍ଖ ବୋଲି ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ମାନେ ଖୁବ ମାନେ ଉଚ୍ଚତରର ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ମାନେ ଉଚ୍ଚତରର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୋ ସାର୍ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ କବିତା ଯଦି ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ପଂକ୍ତି ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ। କୈବର୍ତ୍ତ ପଦେ ଭିକ୍ଷା ଯାଚଇ ହସ୍ତିନା ଯୁବରାଜ ଅନୁମତି ଦିଅ ନନ୍ଦିନୀ ତବ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଉ ଆଜ। ଶାନ୍ତନୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ବାହା ହେବେ ଦେଖିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ କି ମାନେ ପୁରାଣ କଥା। ଏଇଟା ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ସେଇ ମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ ପଦେ ଭିକ୍ଷା ଯାଚଇ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୁଲ ମାତ୍ରା ଭୁଲ ଅଛି। କୈବର୍ତ୍ତ ପଦେ ମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ ହଉଛି 4 ମାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ ପଦେ ମାନେ ତାକୁ 3 ମାତ୍ରିକରେ ନେଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୁଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ନା ତାକୁ ଇଏ ବି ମାନେ ପ୍ରକାଶକ ବି ମାନେ ପ୍ରକାଶକ ମାନେ ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରିଥାଏ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭୁଲଟା ନା 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 ମାନେ ମୋର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଧାରଣା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶେଷକୁ ଅଛି ଶାନ୍ତ ସଲିଳେ ମନ୍ଦ ମରୁତ ଧୀରେ ଗଲା ସଞ୍ଚରି କହିଲା ମାନେ କହିଲା ଭୀଷ୍ମ ମାନେ କହିଲା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ଧନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଏଇଟା ଶେଷ। ଆଉ
ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଶେଷ ଆଉ ঠিক আছে স্যার কিছু নাই আপন মনে প্রথম রଖିଛନ୍ତି কোশ্চেন সেটা ସବୁଠୁ বড় ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି କବିତା ମନେ ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତେବେ କବିତା କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନା କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କବିର ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଆସିଲି ହଁ ଆନନ୍ଦ ନା ସେଇ ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଆସିଲି କବିତା ଧସେଇ ବସେ ହଁ ମାନେ କବିତା ନିଜେ ଆସେ ଯେମିତି ମେଘ ମାନେ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଆସେନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମେଘଟା ଯେମିତି ହଠାତ୍ ହେଇକି ଆସେ ଆସେ ହଁ ମାନେ ମାନେ ଘୋଟି ଆସେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷ ହିସାବରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ସେଇ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ମୋର ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯାହା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଭାର କିଛି ନାହିଁ ଓଜନ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଥରିଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ଖାଲି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ମା ତମେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ନୁହଁ କି ମୋର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବନି ଆଉ ଆଦର୍ଶ କଥା ତ ଭିନ୍ନ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଆଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଜିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କବିତା ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କବିତା ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଆପେ ଆପେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ସାରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଠାକୁରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଅସଲ ପଟେନ୍ସିଆଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଫୁଟି ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆୟାସ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏଫର୍ଟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ এটা একদম এফর্টলেসলি আসবা কথা যদি এফর্টলেস নুহে তাহলে সেটার কিছু গলতি আছে স্যার আপন ছন্দ কবিতা লেখন্তি এবং কথা কবিতা মধ্য হ্যাঁ কোটা আপনকু বহুত আনন্দ দিয়ে বা কোটা ভারি সাবলীল এটাকে কহিলে টিকে গর্ব বলে বহুত আপন মনে হব যদি থান্তা আপন কহতে যে মু ছন্দ কবিতা লেখিবারে মানে যেতিকি মোর আনন্দ আউ কথা কবিতা মানে প্রেম কবিতাକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟ କରିବାରେ କେତେ ଧୁରନ୍ଧର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟ କରିବାରେ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଗୋଟେ ନା ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ମୋର କାହିଁ ମନେ ହଉଛି ମା ଆଗରୁ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରେମ କବିତାକୁ କେହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋର ବୋଧେ ଆପେ ଆପେ ହେଇଛି ସେଟା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥାଇପାରେ ସିଓର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆହୁରି ବଡ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମା ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଏ ରିଲିଜିୟସିଟିକୁ ମୁଁ ଆସେନି ମୋର ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଠାକୁର ଧର୍ମ ଏ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଧେ ଲେଖା ଭିତରେ କୌଣସି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କେବେ ଛୁଇଁଛି ଯୋଉ ଲେଖାଟିକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ये लेखा मत बहुत भल लगे जे सेमती तो गोटे हम तथापि जोटा मु कहली जे मु तो ये जो मु तो
କୋଟି ଯୁଗ ବଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଏଇଟା କବିତା ନା ନା ଏଟା ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। କୋଉ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ମା? କୋଉ କଥା? ପଚାରୁଥିଲି ଏତେ ଛନ୍ଦ କବିତା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୋଉ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ? କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ଓ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହଁ, ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ସେ କଥା ଉଠା ହବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ କବିତାଟିର ନାଁ ଧରିବେ? ଏମିତି କହିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ନିହାତି, ଗୁଡି ଯେମିତି ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା କୋଉ ଛୁଆଟା ବେଶୀ ଭଲ। ନା ତା ନୁହଁ। ତେବେ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଟି ଯୁଗ ବଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଏ କବିତା ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କାହାକୁ ଦେଇନି। ସାର୍ ଆପଣ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ମଝି ପିରିୟଡକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କଣ ତଫାତ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାରେ, ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ? ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିରୁ ମତେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ଧାରଣା ହଉନି। ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଯେମିତି ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ରିଚ୍ କରିବା କଥାଟା ନା ହଉନି। ଆଜ୍ଞା। ଲେଖକ ପାଠକକୁ ରିଚ୍ କରିବ। ରିଚ୍ କରିବ କେମିତି? ସେଇ ମୂଳ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାରିଲେ ସେଇଟା ରିଚ୍ କରେନି ମନେ ହଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତି ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକିରି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛୁ। ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ସେଇଟା। ସେଟା ପୁଣି କେମିତି ପରିମାର୍ଜିତ ହବ ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂଳ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଆପଣ ସେଇ ନଥିଙ୍ଗ ମାନେ ସେଇ କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ନିଜକୁ ଆଣିଲେ ହବ। ସେଇଟା ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଗୋଟେ ସବ୍ଲିମେସନର କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତରଣଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ସେ ଉତ୍ତରଣଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଉତ୍ତରଣଟା ବଡ କଥା ମା। ପୁଣି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆସିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇଏ କରିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରଣ ହଉନି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ। ରୀତି ଯୁଗର ରୀତି ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ଅସଲ କବିତା ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଳି କବି ସମ୍ରାଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୀତିରେ ସମ୍ରାଟ, ଷ୍ଟାଇଲ ସମ୍ରାଟ, ସେ ଶୈଳୀରେ ସମ୍ରାଟ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲେ। ନା ନା ସବୁ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୋଟେ। ଖାଲି ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ଛଡା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଗାରିକତାଟା ଖାଲି ସବୁ ନୁହେଁ। ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ସତ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସମ୍ରାଟ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା ବିଦଗ୍ଧ କବି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଓଲଟା। ରୀତି ତାଙ୍କର ରୀତି ହଉଛି ରୀତି ବା ଷ୍ଟାଇଲର ଯୁଗ। ସେ ରୀତି ଯୁଗର କବି ସେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥିଲେ ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ ରକମର। ମାନେ ଯଦି ଲଭ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଗଭୀରତା ବୋଧେ କୌଣସି ରୀତି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନନ୍ତି କି? ନା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନିବି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କିଏ? ମୋର ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ନିଜେ।
वाह बहुत बढ़िया मैंने इन दी सेंस हाँ मु पेरेनियल हवा को चाहिए पुणी मु बारंबार माने बारंबार आप Perennial सही पेरेनियल को मु एवर यंग हवा को चाहूची मो मो ऊपर कौन से अथॉरिटी न रहू बोली मु चाहूची सेही स्थितिटा खाली मु चाहूनी समस्ते चाहिबा उचित मोर दुख होची जे एटा को समस्ते चाहिबा उचित सार सहित तो बहुत कथा होछन्ती एवं सार होछन्ती निहाती भाबरे गाँ कोठी गाँ कोठी बाहारणा गाँ नियाली थाना आउ एबर कटक जिला एबेर कटक जिला एबर कटक जिला केते बदमाश थिले पिला बेले ना मु बोधे बदमाश बेसी नथिली पिला बेलर कोन काहे कि मु सब बळे फास्ट होतली अरे अच्छा। बाप रे माने एमित तो कथा नै क्लास रे फास्ट होतबे पिला जे बदमाशी करू नथिबे नाही ना तथापि सत जे किंतु मु बदमाशी नथिला मोर केबे केबे कोठी आंब झड़ेबा कोठी गछ उपरे चढ़ी जिबा पोखरी पोखरी बुड़ीबा नाही से सब नाही से सब नथिला सुनते। पिला बेलर एमती को कथा आज आपन को मने पड़े जोटा को मने पके कि आपन निजे आईना देखि कि भी हसंती हस कथा नाही दुख कथा कहि अच्छा दुख कथा ओके पिला बेलर को दुख कथा को मने पके कि दुखी होंती थरे मु चोरी करछि बोली ताको पॉकेट रु दादा दादा दादांकर से मते बाड़ी ना गाड़ी देले मारी नांती किंतु परोक्ष रे कहिरे मरामुरी प्रश्न नाही से मते प्राण ठो आज भल पाते किंतु मु बुझी पारली से मते ही मीन करछंती मु बोधवे याकर एति पैसा नै पैसा माने चारटा माने 5 पैसा से तबे मास से तबे पैसा आगे 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 बहुत बहुत अधिका थिला 4 पैसा मु नियाली रु गाँ को अभिमान रे चाली 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 उदुदिया खरा जे खरा जे खरा जे खरा जे मु मु चाली आसिली खाली अपमान रे जे मते बापा संदेह करे मु बापा बोले कहे बापा बोले संदेह करे यहीटा केवल मोर मन अच्छे आउ सुख परे परे आपन को बदमाश परे बापा आपन को जानि परथिले सेहि पय आपन ना 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 मु केबे कहिनी से कथा काई केमिति कहबी मो बापा मते प्राणठु भल पाते किंतु मते दुख हलाइली मु आस्तली से सुख नु तापरे मने दुख कथाटा आपन केवल मु कहि मोर मन अच्छे आउ आउ ये चगलामी कथा नाही मुक्त विहंग विहंग बेस ता कहतु मत के बुझतु जहाँ पर ये कि माने अथॉरिटी जहाँ पर नथिबो आगे आउ एबे बर माने कविता कहतु जहाँ कहतु ये तो अथॉरिटी माडिबो से आउ भल लागिबो केमिति तनो मोटे ही भल लागुनी केमिति हबो तार एकमात्र उपाय होउची सेही स्थिति की निजर सत्ता को आने को पड़ो ये के सत्तार कथा कविर सत्ता नुहे समस्त सत्ता कहूँ से सत्ता को आने को पड़ो से स्थिति की सी पुणी कुंठे नुह कुंठेले कौन सी कथा हुए सी पुणी आपे आपे आसो जमती मेघ आसे आगे से गले तो सबू है आप प्रश्न कर ये किसी रही तेरे गोटे कथा बोझ भूली जी कहवाई मु पाठ जिते शांति निकेतन पाठ पढ़ुली आम गोटे पत्रिका गोटा आम काढ़ु ता ना कविता अच्छा प्रथम करी ओडिया साहित्य रे मु कही मत क्षमा करेंगे काले मु भूली जी आमे माने कविता रे माने कविता लगी गोटे पत्रिका प्रकाश करवा ओडिया इतिहास रे बोधे प्रथम थिला हाँ सर समय देले आपन को बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 7 परिवार तरफ आपण एमती सब बेले एवरग्रीन ही रही थांतु आपनकर मुक्त हस्तर कविता सृष्टि होता से छंद कविता हो बा कथा कविता हो आपण आसीथिबारु आम परिवार तरफ आपन को बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद माँ मु माने अबांतर जदि किसी कही ताले मते ये कर सर बहुत बहुत धन्यवाद
तेज दर्शक बंधु मु भावुची आज कार्यक्रम आपको बहुत भल लगी बिल्कुल एमती निछक लोक पाइबा बोधे भाग्यर कथा एवं तांको कथा आमको तो बहुत भल लगिला आपण मानक भी भल लगी तेणुक आप जो कम भी करूछंती भल हृदय सहित करंतु देखिबे तार जो कहती ना रिफ्लेक्शन एवं रिटर्न टा से भल पाइबार सहित मिल बिल्कुल आज विदाय दिंतु जदि आप भी कविता लिखती एमती कौन लेखक को लेखिका को जानते चाहते आम कार्यक्रम में सामिल करने आमको व्हाट्सएप करेंगे नंबर 7008999655 आउथर कह रखुचे 7008999655 व्हाट्सएप करेंगे थैंक यू वेरी मच कीप वाचिंग बाय बाय हैव अ गुड डे।